Tuhan punya caranya sendiri untuk menjangkau mereka, untuk menyentuh hati mereka, untuk Halo semuanya, Shalom. Senang banget kita bisa ada di sini lagi dengan teman-teman baru kita yang sebentar lagi akan aku kenalin. Welcome back to channel Encounter God Ministry. Buat yang baru pertama kali di sini, aku mau ngejelasin sedikit sama aku Yovita. Channel ini tujuannya memang kita mau secara simpel memperkenalkan Tuhan Yesus ke kalian, atau mungkin kalian masih bertanya-tanya siapa itu Tuhan Yesus dan mau merasakan secara pribadi, kita pun semua mengejar ke arah situ. So don't miss it, apalagi yang hari ini akan dibawakan oleh brother kita Godwin. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu diri aku, nama aku Yovita. Dan di sini ada Michael yang akan menerjemahkan karena Godwin akan berpakai bahasa Inggris hari ini. Lalu kita punya Samuel, Ko Erik dan istri, ada Ko Yosua, ada Kaimel, dan ada Ko Samuel. Oke, sebelumnya kalau kalian sudah menonton serial-serial kita ini dan kalian merasa terberkati, kita juga berharap kalian bisa nge-share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kalau misalnya ada yang mau didoain nih, karena kita percaya banget dong kuasa doa itu dahsyat, nah kalian bisa chat ke WhatsApp di 0821 8087 8889, nanti akan ditulis di bawah. Oke, tanpa kita berlama-lama, kita akan buka dulu ya dengan doa. Kita bisa minta tolong Ko Yosua buat buka dalam doa secara singkat, lalu aku akan kasih ininya ke Godwin. Oke, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hujan lebat Tuhan di luar sana, tapi kami berdoa sinyal tidak terganggu, dan Kau urapi hamba-Mu, Godwin Tuhan, yang akan membawakan firman tentang tujuan hidup Tuhan. Kita diurapi untuk melakukan tujuan hidup Bapak, kiranya Roh Kudus mengurapi mulutnya, hatinya Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar memberkati kami, dan memberikan pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Jadi sekarang aku akan kasih ke Godwin. Hari ini kita akan membahas tentang the purpose, khususnya itu anointing. Jadi pengurapan. Seru banget kan? Oke. Godwin, so that's it, the introduction, and I will give the microphone to you. Thank you so much for the opportunity. Okay, just wait a moment. I will mute this. Okay. Yeah, thank you for the opportunity, and we'll be looking at the topic purpose under a subtopic the anointing. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya akan membawakan topik purpose atau tujuan dengan subtopik anointing atau pengurapan. So by the grace of God, we'll be going straight to the point because it's a Bible study. So I'm gonna make it a bit easy, so we just go straight to the point, understand the points, and then see how God will help us transform our lives. Karena kemurahan kasih Tuhan, karena ini adalah Bible study atau pendalaman Alkitab, maka saya akan langsung ke topiknya aja, to the point. Dan nantinya bagaimana Tuhan akan mentransformasikan atau mengubahkan atau menyentuh hati kalian lewat topik ini. So, what is anointing? Apa itu pengurapan? Sorry. Yeah. Can you hear me? Yeah. Please go on. I'm sorry. If I must accomplish my purpose in life, how or what is the role of the anointing for me to be able to accomplish my purpose? Apakah pengurapan itu? Saya ingin mencapai pencapaian hidup saya di muka bumi ini. Nah, apa fungsi dari pengurapan bagi saya untuk mencapai kehidupan saya di muka bumi ini? So anointing is also known as smearing or a rub off. Pengurapan itu adalah sebuah hal di mana yang kita erap ya? Is it erap? A rub off or a smearing or rub off.
Pengambilan ya, pengambilan. Go on, Godwin. Pengolesan. So if we look at the Bible, the first blessing God gave to man was his word. As written in the book of Genesis chapter 1 verse 28, I would like us to see it together. Genesis chapter 1 verse 28. Jadi berkat pertama di dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat Kejadian 1:28. So in Genesis chapter 1 verse 28, I'm going to read in English version, so it would be nice if the bahasa is being projected and you can follow along. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris dan teman-teman bisa melihat dari apa yang dipaparkan di dalam slide. Yeah. So in English, it says it this way: God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Brothers and sisters, I want us to take note of something written in the Bible. It says, "And God said to them." Teman-teman semua, tolong digarisbawahi di dalam ayat Alkitab yang dimana ketika Tuhan berfirman kepadanya, ketika ya Tuhan berfirman kepada mereka. So after creating Adam and Eve, he gave them a blessing, and the blessing he gave them was his words. Jadi setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan berkat-Nya. Dan di dalam dan ketika Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan firman-Nya. And he said to them, those were the few words that came before every blessing Adam received. The word of God. And in these words has responsibility, which we also know as purpose. Dan kata-kata di mana ditulis Tuhan berfirman kepada mereka itu beberapa kata ini adalah mengawali berkat itu, dan dari berkat itu ada tanggung jawab terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi. So brothers and sisters, God blessed them, and he blessed them by doing what? By speaking his words. God blessed them and said, the words he gave them was purpose: be fruitful, increase in number, fill the earth, subdue it, rule over the fish and the sea and the birds in the sky and over all the living creatures that move on the ground. So it became a purpose for Adam to be able to accomplish this purpose. First, he got a blessing. The blessing came from the word of God. And the third, he received the purpose, an assignment. Okay. Yeah, so jadi ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, di dalam firman-Nya di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menaruh tujuan atau purpose di situ. Ya, di situ di mana mereka harus bertambah banyak, mereka harus memenuhi bumi, menguasai ikan-ikan dan segalanya, dan itulah tujuan yang Tuhan berikan. Ketika pertama Tuhan memberikan berkat, lalu di dalam berkat itu ada tujuan yang harus dipenuhi. So as we know, Adam failed by disobeying God. He ate the fruit of knowledge and good of evil. So he couldn't accomplish his purpose. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Adam telah gagal. Ya, kegagalannya dimulai ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang memang seharusnya dilarang. Nah, karena itu Adam tidak dapat menyelesaikan tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat hidup dia. So he ate the fruit of knowledge of good and evil. Ya, dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu benar dan salah. So he failed, he couldn't. But then we have the second Adam coming, which is in Christ Jesus,
the second Adam. Ya, Adam yang pertama, Adam telah gagal menjalani tujuan Tuhan ketika ia memakan buah pengetahuan baik dan jahat atau benar dan salah. Tetapi kita mempunyai Adam yang kedua yang datang di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Praise the Lord. So brothers and sisters, we have the second Adam coming to fulfill what the first Adam was unable to accomplish. The purpose of God's creation on earth was failed by the first Adam. Now we have the second Adam. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kita mempunyai Adam yang kedua yang menyelesaikan purpose-nya Tuhan atau tujuannya Tuhan yang tidak bisa diselesaikan oleh Adam yang pertama karena kegagalannya. So how did the second Adam accomplish this? So we see in the book of Luke chapter 4 verse 18. Bagaimana cara Adam kedua menyelesaikan tujuan yang seharusnya diselesaikan oleh Adam pertama? Maka mari kita lihat Lukas 4 ayat 18. So I'm going to read the English version while maybe we can read through on the projection. We can see the verse. Jadi saya akan membaca dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa melihat sesuai dengan apa yang ditulis di slide. Luke chapter 4 verse 18 says it this way. I'm reading in King James Version. The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and the recovery of the sight to the blind, to set at liberty they that are bruised. So, would you like to read the Indonesian version? Ada teman-teman yang mau membaca Indonesian version. I think we just go on, Godwin. So, I want us to take note. It's Bible study, brothers and sisters. So I want us to take note on some points that are really very important, which will help us get this anointing and also help us accomplish our purpose. Ya teman-teman, mari buatlah catatan dan garis bawahi beberapa ayat yang penting karena ini adalah pendalaman Alkitab ya. Jadi ayat-ayat atau hal-hal yang akan membantu kita untuk mencapai purpose yang Tuhan berikan kepada hidup kita, yang Tuhan telah rancangan buat hidup kita. Let's look at the verse closely. It says, "The Spirit of the Lord is upon me." This is Christ speaking. Ya, mari kita lihat. Oh, go on. I'm sorry, go on. Christ is saying that the Spirit of the Lord is upon him, and he had anointed me to preach the gospel. Oke, jadi mari kita lihat di ayat pertama. Ini yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Roh Tuhan ada padaku, dan ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil. Now we want to see Christ is God, right? We all know that Christ is God, the creator of the whole universe. Ya, sekarang kita tahu dong bahwa Yesus itu, Kristus itu adalah Tuhan, pencipta alam semesta. So we have the God-man, God in flesh. Ya, kita mempunyai Tuhan. Oh, go on. Yeah, please. If I'm too fast, I can slow down a little bit, Mike. Ya. Christ, God-man, speaking that the Spirit of the Lord is upon me. Christ himself is the Lord. He is the Lord Jesus Christ. Now, the Spirit of the Lord is upon me, and he had anointed me to preach the gospel. This is also God speaking. So we want to now differentiate the flesh, God in man, and God as divine. Jadi kita di sini ingin membedakan. Can you translate, Mike? Yeah, yes. I'm trying. Jadi kita di sini melihat bahwa Kristus itu adalah, kalau dibilang di situ adalah God-man atau Tuhan yang berwujud atau berinkarnasi menjadi manusia. Nah,
ketika Tuhan Yesus di dalam bentuk kemanusiaannya, dia berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku. Nah, di situ ada perbedaan antara roh antara Tuhan dalam inkarnasi manusia dengan ya Tuhan secara penguasa alam semesta itu sendiri. Go on, Godwin. Yeah, so we must be careful to know the God who gets hungry. Jesus Christ said he is hungry, he needs bread. We must know the Christ who is scared of death. When he was about going to the cross, he cried. So that there is a God in flesh and his divine nature. Now, the flesh is saying that the Spirit of the Lord is upon me. Remember, he is quoting from the book of Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 61. Oke, di sini kita bisa melihat di dalam sisi kemanusiaannya, sekalipun Tuhan Yesus Tuhan, dia bisa merasa lapar, bahkan juga takut akan kematian, dan ketika ia berteriak di atas kayu salib. Nah, dia ada dalam bentuk manusia daging. Nah, tetapi di dalam kemanusiaan dagingnya itu dia berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku. Nah, dan itu yang kita harus lihat perbedaannya. Yeah. Go on, Godwin. Puji Tuhan. So we have him finding himself in the scripture first. He seeked for the word of God first. Let's see the book of Isaiah chapter 61, verse 1. I think it's on the projector. Isaiah chapter 61, verse 1. Dan apa yang Tuhan Yesus kutip pada saat itu adalah dari Yesaya bab 61, dan kita akan melihatnya di dalam proyektor ini. Can we find it on the projector? Sorry, Yesaya berapa? 61. Yesaya 61. Ayat? Verse, Godwin. Verse 1. Ayat 1. Ayat 1. Oh dear. Saya cariin di ini aja ya. In English, Right. in English, I read in English, right? Why she gets it. It says, Okay. the Spirit of the Sovereign Lord is on me, because he had anointed me to proclaim the good news to the poor. He has set me to bind up the brokenhearted, to proclaim free. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, teman-teman bisa lihat di chat, dan teman-teman bisa lihat di screen-nya ayat versi Indonesia-nya ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali adalah firman itu sendiri. So we can see that Christ finding the word of God first. After finding the word of God, he had to go to the book of Isaiah and look for where it was written about him. Prophet Isaiah had prophesied about our Lord and Savior Jesus Christ. So when Christ came to fulfill his calling, he seek first the word of God. What was written concerning him? First before any other thing. So he went to the temple, and then first thing he did, he went to the Al-Kitab, and he declared the book of Isaiah chapter 60. The Spirit of the Lord is upon me. So he found himself in the word of God first. Okay. Jadi ketika yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan adalah menemukan dirinya, menemukan firman Tuhan. Menemukan dirinya di dalam firman Tuhan. Dan dia mengutip Yesaya 61 ayat 1, di mana Nabi Yesaya telah menubuatkan untuk akan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ketika ia menemukannya, ia berada di bait Tuhan, dan dia membacakan gulungan kitab Yesaya. Makanya dia menemukan dirinya di dalam firman Tuhan, dan apa yang
dinubuatkan kepadanya di dalam firman Tuhan itu sendiri. So, brothers and sisters, if we must fulfill our purpose, we need to find the word of God concerning our life. Each and every one of us has an assignment, and this comes first from the word of God. So we find first what the Lord has spoken concerning you as an individual, as a nation, as a person, as a ministry. What is God saying to you in person? Oke, jadi teman-teman semua, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau memenuhi tujuan hidup yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita, kita harus pertama-tama carilah firman Tuhan itu sendiri. Kita harus mengacu kepada firman Tuhan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan utus, berikan kepada kita, sebagaimana kita diutus sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai suku, atau bahkan sebagai pribadi. Kita harus mengetahui apa keinginan firman Tuhan, apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. So Lewat we firman-Nya. find the word. First, we find the word. What is God saying? Lord, what are you saying? What are you asking me to do? The Spirit of the Lord is upon me. He anointed me to do what? To preach. What are you saying for my ministry, for my calling? What word do you have for me? So Christ find himself in the scripture. And then what next? We can see that in the book of Acts of the Apostles, chapter 10, verse 38. Ya, jadi ketika sebagaimana Tuhan Yesus menemukan dirinya di dalam firman Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Apa yang Engkau mau untuk pelayananku lakukan? Ya, seperti Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan Dia mengutus aku untuk mengabarkan, untuk mengkhotbahkan Injil. Ya, dan itulah kita tanyakan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk menggenapi tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, di situ selanjutnya kita melihat, is it Acts? What Acts? Oke. Acts of the Apostles, Kisah chapter 10. Kisah para Rasul 10 ayat 38, maaf. Kisah para Rasul 10 ayat 38. So I think it's already on the, we can see that. And I'm going to read in English. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Brothers and sisters, let's consider how did God anoint? We want to fulfill purpose. We need to find ourselves in the word of God. We need to find out what God is saying. And after you find what God is asking you to do, he told Adam to go and fill the earth. Christ had to find himself in the book of Isaiah. He said, the Spirit of the Lord is upon me to go and preach the gospel. You and me, what is God saying? What is God's word for you? What is God's word for me? And after we find the word of God, we need to go to the next step. How did God have to anoint Jesus of Nazareth? How did he do it? The Bible says in the book of John chapter 10 verse 38, Okay, wait. God. Okay, let me translate first. Okay. Saudara-saudara kasih dalam Kristus. Mari kita fokus kepada bagaimana. Nah, tadinya kan kita melihat, kita telah melihat diri kita di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara dan saya tentunya. Nah, mari kita lanjutkan ke step berikutnya. Step berikutnya itu bagaimana caranya. Sebagaimana di ayat di Yesaya 61 ayat 1 itu, bagaimana bagaimana Roh Tuhan mengurapi Tuhan Yesus
ya di dalam kemanusiaannya untuk apa ya untuk mengabarkan Injil, bagaimana dia mengurapinya. Nah, di situ yang kita harus perhatikan. Oke, go on Godwin. So there is a way of getting this anointing. How God anointed Jesus of Nazareth. When we see the word Jesus of Nazareth, it signifies Christ in flesh. Alla manusia. It shows that he is from Nazareth. Michael from Jakarta. Joshua from Lombok. It gives you a location. It shows your personality in the flesh. How God anointed Jesus of Nazareth, not Jesus Christ the Savior now, but Jesus of Nazareth. He did that. He has a way of doing that, but he did that with what? With the Holy Spirit and with power. And then Christ can now do what? Christ can now fulfill purpose. He now went about doing good. He now went about healing the sick. He now went about delivering those in bondage. He now went about destroying the devil. Oke. Nah, jadi ketika kita mengatakan bagaimana, ini maksudnya kita melihat kita harus mengetahui bahwa Roh Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret. Nah, Yesus dari Nazaret itu adalah Tuhan di dalam rupa manusia, inkarnasi Tuhan di dalam tubuh manusia. Nah, ketika Tuhan, ketika kita lihat ayat ini, bagaimana Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret untuk melakukan apa yang tujuannya Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus, jadi ini berbeda dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang kita tahu sekarang. Ini kondisinya berbeda. Nah, makanya kita harus di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret. Nah, itu kan ada lokasinya ya, ada lokasinya. Berarti bentuk rupa dagingnya Tuhan itu sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Tuhan Yesus, dan seketika itu dengan menggunakan Roh Kudus dan kuasa. Nah, dari situ kita bisa melihat Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan mujizat kuasa-kuasa lainnya. Go on, Godwin. Puji Tuhan, brothers and sisters. Before he could accomplish his purpose, he needed the anointing. And this anointing wasn't with oil, but there was a way God did it. It was way different from just using the oil to smear on the body, but God anointed him with the Holy Spirit and with power. So Christ can now fulfill his purpose. I want to fulfill my purpose. You want to fulfill your purpose, but there is a how in doing that. And the anointing is very important. If our Lord and Savior Jesus Christ, who is God in himself, needs the anointing, how much more you and me, brothers and sisters? Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus dari Nazaret, ya, sebelum dia mampu melakukan mujizat atau hal-hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan dia perlu diurapi. Nah, pengurapan ini berbeda dengan pengurapan penuangan minyak. Dan pengurapan ini dengan cara yang lain, yaitu dengan Roh Kudus dan kuasa. Sekalipun pada hakikatnya Tuhan Yesus adalah Tuhan gitu ya, tapi dia perlu melalui proses pengurapan ini sehingga dia bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, pengurapan itu penting. Kalau Tuhan Yesus saja melakukan proses ini, apalagi saudara dan saya. Go on, Godwin. Puji Tuhan. So we can see that God is really principled. God walk in a way. That's why the Bible studies like this are really important. You see, many believers really want to fulfill their purpose in life, but there is a way of doing that. There is a way. So if we look at Christ in himself, the meaning of Christ, please can we see from the projector what Christ means? Christ himself means the anointed one. Oke. Jadi
bagaimana kita bisa melakukan atau menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada caranya, ya. Sebagaimana Kristus harus mengalami proses pengurapan itu, ya kita juga harus melakukan itu. Nah, itu karena Tuhan bekerja secara teratur. Nah, mari kita lihat arti dari Kristus itu sendiri di dalam proyektor. So Christ in himself, Christ means the anointed one. Christos, which means the anointed one, the chosen one. It is also equivalent to the Greek word, the Messiah, and also Jesus. So it means the anointed one. If God calls you to fulfill a purpose, he separates you from the normal. Oke. Jadi Kristus itu berasal dari kata Yunani, yaitu Kristos, yang artinya yang terurapi atau yang terpilih. Nah, dan kata Yunani Kristos ini ya sama mempunyai padanan kata di dalam bahasa Ibrani, yaitu Masyiah, ya, atau Mesias, ya, Mesaya. Nah, Yesus adalah Tuhan dalam bentuk rupa manusia yang diberikan oleh Maria oleh karena petunjuk dari malaikat Gabriel. Oke, go on, I forgot. So when God choose you, when God set you apart, he anoints you. It's a separation. He separates you from the normal. You can ask, why is it? Why is it really, brothers and sisters? Why is it in the Old Testament? If a king must be chosen, he have to be anointed first. He have to be separated from his people, from the normal, and God have to put an anointing upon his head. Why? Ya. Nah, ketika Tuhan mengurapi kita, ketika Tuhan memilih sebagaimana Kristus dipilih dan diurapi, ya, itu artinya kita dipisahkan dari manusia yang lain. Ya, ibaratnya dari manusia-manusia yang normal lah. Jadi kita dipisahkan. Nah, maka daripada itu, ya seperti raja, ketika raja diurapi dan dipilih, dia dipisahkan dari manusia-manusia lain yang akan dia pimpin sebagai rakyatnya nanti. Nah, kita bisa tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa aku harus dipisahkan? Kenapa aku harus mengalami pemisahan ini? Gitu. So we can see from the book of Leviticus, so we can get an idea of what God does when he choose you, when he choose me. We see from the book of Leviticus chapter 7, 33 to 35. Leviticus, ya, Leviticus, Imamat. Okay. I'm going to read the English version so you can see from the projector, and then we can highlight some points. Okay. Alright. Jadi ini caranya bagaimana Tuhan memisahkan kita. Ini adalah tujuannya sebagaimana ketika Dia memilih saudara dan saya. Nah, marilah kita melihat di Imamat 7 ayat 33 sampai 35, saudara bisa baca ketika saya membacakannya dalam bahasa Inggris. He among the sons of Aaron, who offer the blood of the peace offering and the fat, shall have the right thigh of his part. For the breast of the wave offering and the thigh of the half offering I have taken from the children of Israel, from the sacrifice of their peace offering, and I have given them to Aaron, the priest, and to his sons from the children of Israel by a status forever. Now watch 35. This is the consecrated portion for Aaron and his sons from the offering made by fire to the Lord, and the day by which Moses present them to minister before the Lord. Now, it's an Old Testament. I really don't expect you to understand it fast, but I'm going to give you a background knowledge, right? Aaron and his children are appointed as priests. So whenever the Israelites wants to make a sacrifice to the Lord, a portion of this sacrifice is being removed. This portion is removed and is being given to Aaron and his children, not for the Lord. This is an offering for the Lord, to be given to the Lord. But God says, don't give me the whole portion. I have chosen Aaron and his children. Give them this portion
take off this portion and give to them. As part of my offering, this portion should be to the children of, to Aaron and his children. So God gave them a portion of himself. When you are chosen, God give a portion. God give a portion of himself to you for a reason. I think you should translate and then I can. Oke, ya. Alright. Jadi kalau kita ngeliat ayat ini, ada bagian yang dipisahkan untuk Harun dan anak-anaknya. Nah, Harun ini di dalam perjanjian lama ini kan dia diangkat sebagai imam ya, dan dia melayani bait Tuhan ya. Nah, maka daripada itu, ketika kita mempersembahkan korban bakaran di dalam adat istiadat di perjanjian lama, kita mempersembahkan korban bakaran, itu Tuhan sendiri yang bilang, jangan semuanya dipersembahkan kepada saya, tetapi ada bagian tertentu yang memang harus dipisahkan untuk imam, yaitu untuk Harun dan keturunannya. Nah, ya jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ketika pengurapan itu terjadi, Tuhan memberikan bagian dari dirinya kepada kita. Ya, sebagaimana persembahan itu kita bisa lihat bahwa ada bagian yang diberikan kepada anak-anaknya dan Harun serta keturunannya. Go on, Godwin. So, brothers and sisters, look at that closely. God choose kings and he anoints them, separate them from the people, from the clan, from their community, from their equals, and anoint them. Give them a certain portion of me. So you can see God will give, after the anointing, God gives them a kind of wisdom. He bless them. So whatever God gives you at that time, he don't just give you in flesh, but he gives to the anointed spirit. Oke, jadi ketika Tuhan memilih raja, mengurapi raja, di situ seorang yang dipilih dan diurapi menjadi raja itu dipisahkan dari keluarganya, dari kaumnya, dari bangsanya, terpisah ya, dikhususkan maksudnya, dikhususkan. Nah, dari situ Tuhan memberikan bagian dari dirinya ya. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pengetahuan dan hal-hal yang lain. Nah, jadi ketika Tuhan mengurapi, dia tidak hanya memberikan bagian yang secara fisik saja, tetapi juga bagian secara spiritualnya. Ya, go on, Godwin. If God call you into the giving ministry, he anoints your spirit to give. And he provides for you what to give. So blessings are coming in. You keep receiving, brothers and sisters, you keep receiving. And you have a hunger. Whenever it comes in, it has to go. You don't know why. You get revelations. Whenever you read the scripture, you get deep understanding. And when you read, you want to dispense. God give you a certain portion. So whenever you are anointed, you are separated, and God gives. He said, give to Aaron. This is for me. This whole animal you want to sacrifice is for me. But the tithe should be given to Aaron and his children. Why? Because they are separated. When you are having a purpose in you, when God calls you into ministry, and you are anointed, you have the word of the Lord. He bless you. And some of the blessings he gives you is not for the flesh, but he gives to the anointed spirit you are carrying. Oke. Sorry, Michael. Yes. Kita boleh di 5 menit terakhir kali ya. Brother Godwin, I think we Godwin, can wrap it up. We can wrap it up in 5 minutes. You have to wrap it up, Godwin. Yep. Okay. 5 more minutes. Okay. Yeah. Would you like Godwin to wrap it up as well, or I should translate this part? You translate this part first. Oke, alright. Oke, intinya adalah ketika Tuhan mengurapi kita, dia juga mengurapi spirit kita, ya, mengurapi spirit kita. Ya, kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita mendapatkan pemahaman, ya, pewahyuan, dan kita mendapatkan gairah untuk melakukan. Nah, ini ketika Tuhan memanggil kita ke dalam suatu pelayanan tertentu atau suatu pelayanan yang khusus, ya, misi-misi khusus. Dan itu akan terjadi buat hidup kita. Nah, jadi
Jadi ketika hal itu terjadi ya kita mendapatkan pengurapan itu, dan Tuhan terkadang ya Tuhan memberikan kita berkat, tetapi lebih banyaknya lagi berkat-berkat itu lebih bukan kepada daging kita, melainkan kepada spirit kita. Okay, please Godwin, wrap it up. Yeah, I'm wrapping up now, so we can see John the Baptist who came before Christ in the wilderness eating locusts. I think we should see Luke chapter 1 verse 17. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 17 tentang Yohanes ya, ketika dia ada di padang gurun. Ini Yohanes Pembaptis. Read in English, Godwin, is okay. Okay. So we see, and he shall go before him in the spirit and power of Elisha, to turn the heart of the fathers to the children, and to the disobedient to the wisdom of the just, to make ready the people prepared for the Lord. Now this is John the Baptist. Before he fulfilled his ministry, he had the spirit of Elijah and he had his power. Because Christ had not come, so he cannot receive the gift of the Holy Spirit. So he had the spirit of Elijah working in him, and he had the same power. He could fulfill his destiny. Now I conclude with this. The last Bible verse on the projector is from 2 Corinthians, I think. Okay. So before that, jadi ketika ini kita di Lukas 1 ayat 17 ini mengenai tentang Yohanes Pembaptis, dia mendapatkan rohnya Elia dan kuasanya dari Nabi Elia. Nah, bisa di garis bawahi bahwa ketika Yohanes Pembaptis melakukan misinya, Tuhan Yesus belum hadir, makanya dia belum bisa mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus itu sendiri. Oke, mari kita selesaikan dengan 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. Go on, Godwin. From now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do no longer. So, they only knew Christ from the worldly point of view. He was from Nazareth. They only knew him. He was born by Mary. But they had no information about the Spirit and the power that works in him. So they killed him. They didn't know his purpose. You cannot be able to accomplish purpose or work with anyone to accomplish purpose if the only thing you know about them is in flesh. Nah, jadi kita tidak akan mungkin bisa menggapai tujuan kita atau menyelesaikan tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kalau pandangan kita, kalau sudut pandang kita adalah sudut pandang kedagingan atau sudut pandang manusiawi saja. Nah, itu yang terjadi oleh Tuhan Yesus. Dia dibunuh, dia disalibkan karena orang-orang hanya tahu dia adalah anak tukang kayu, lahir di Nazaret, dia anaknya Maria dan lainnya. Tapi mereka tidak tahu kuasa Roh Kudus atau yang bekerja di dalam hidup Tuhan Yesus. Makanya mereka tidak bisa melihat, mengerti kenapa Tuhan Yesus menyelesaikan purpose-nya atau tujuannya, karena pandangan mereka hanyalah pandangan duniawi. So they can kill Stephen, they can kill Peter, they can kill all these great men of God because they only knew them in flesh. They only knew where Stephen come from. They only knew where Paul come from. They only knew them in flesh, but they had no knowledge about the Spirit and their power. Ministry. Yeah, you can translate. Oke, banyak orang ya, misalnya di Alkitab sendiri terlihat bagaimana banyak orang membunuh para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, bahkan rasul-rasul Tuhan ya, kayak Stefanus, Paulus ya, karena mereka hanya memandang rasul-rasul Tuhan tersebut ya secara pandangan duniawi. Mereka tidak mengerti akan tujuan dan purpose-nya secara spiritualnya, secara rohnya, dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Okay, go on, Godwin. Yeah, I'm ending with this because of time. We have the Word of God, which gives us blessing. You cannot purpose, you cannot serve others if you don't have any good thing to offer. The Lord we are serving is a good God. And the first blessing He gave to anybody, even Adam, to Christ, or to all the apostles, is His Word. He gave His Word, which is also Christ.
the anointed one. When you receive the word, you need to be anointed. It mustn't only be with oil, but God anoints with Holy Spirit and with power. Then you can do what? You can accomplish your purpose. You can fulfill your purpose. You can do whatever good God has called you. Preaching to the poor, laying hands on the sick, giving alms to the weak. All these good acts can only come if you have the Spirit, your Spirit anointed with power and your spirit with the word of God. So I pray, brothers and sisters, as many of us that have the hunger, we have the passion to fulfill our ministry, that God will help us. God will grant us the grace, that he will anoint our spirit, not just with oil, but with his word, that he will give us direction and purpose, so we can effectively fulfill our calling, effectively accomplish our purpose. In Jesus' most gracious name I pray. Oke, jadi untuk menutup saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memberkati orang lain kalau kita tidak punya sesuatu yang kita bisa berikan untuk memberkati orang lain, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia adalah Tuhan yang memberikan. Nah, berkat utama yang kita punyai adalah firman Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan berikan kepada Adam dan juga kepada para nabinya dan juga kepada rasul-rasul yang diutus setelah Kristus. Nah, karena firman itu sendiri adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus yang diurapi itu adalah firman yang akan yang menjadi berkat Tuhan bagi kita. Nah, dari situ ketika kita mendapatkan firman Tuhan itu sendiri, kita menemukan siapa diri kita dan di dalam firman itu kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Kita bisa menggapai tujuan-tujuan hidup yang Tuhan telah berikan buat hidup kita. Nah, saya berharap itu semua bisa memberkati teman-teman semua, dan teman-teman juga bisa mempunyai kehausan untuk menjalani misi-misi dan tujuan-tujuan yang Tuhan berikan buat hidup kalian. Ya, amin. Betul. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you so much, Brother Godwin. I think this is a very strong and everybody should hear this. Jadi teman-teman, untuk mempersingkat semuanya yang mau Brother Godwin di sini sampein itu sebenarnya nggak lagi mikirin ke diri kita sendiri loh, bukan lagi kayak ambisi kita ini sebenarnya di dunia ini pengen apa. Cuman yang dia ngomongin itu sebenarnya tentang calling kita di dunia ini. Nah, misalnya nih orang tiba-tiba kayak kita aku pengen dong bisa nyembuhin orang. Nah, itu sebenarnya ngomong ke arah callingnya Tuhan. Cuman kalau misalnya sebenarnya callingnya itu bukan di nyembuhin orang, itu nggak akan, Roh Kudus tuh nggak akan turun ke atas kamu. Nah, calling itu tuh nggak ngomongin tentang kedagingan kita. Cuman justru bener-bener harus lepas dari daging kita. Jadi bukan berarti kita diurapin misalnya, terus kita jadi super strong gitu, enggak. Tapi kerohanian kita yang diurapin. Ya, kurang lebih intinya tuh seperti itu. Dan dia sangat menghimbau kita itu buat terus ngejar ke arah sana, karena kita nggak akan bisa punya kekuatan itu kalau Tuhan nggak benar-benar mengurapi kita dulu gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin atau kita bisa buka sesi tanya jawab sekarang. Mungkin dari Ko Yosua nih, ada yang mau ditambahin nggak? Setuju dan amin yang sudah dijelaskan. Mungkin langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya, Yov, kan banyak tuh di grup. Iya, boleh. Oke, coba I will read the question ya. Oke, first question is bagaimana cara kita tahu panggilan kita dalam tiap individu ini? So the question is, how do we know our calling in ourselves? Because each person is different, right? And then what if we're not sensitive enough to that calling? Will we lose it, or will God actually like, oh, this calling I will give it to somebody else because we're not sensitive, we cannot grab it. Okay, I think okay, and then the one more. Satu kali ya. Satu jangan borongan, bingung orangnya. Itu bisa digabungin. Okay. So first, how do we know our calling, and what if we didn't sensitive with our calling? Will we lost it, or how? Okay. How do we know our calling? That's a very good question, right? A calling, it's a seed God put inside of everyone. Everyone has a calling. One spirit, different ministry, different calling, but still the same Spirit of God. So he gives you
a ceaseless burden. You flow spontaneously. You know, because it just it's like a burden, you know, a burden in you. You find yourself consciously or unconsciously going back to that same situation. You don't struggle. You don't Mungkin find. Mike You don't find it. You bisa just find terjemahkan? yourself spontaneously flowing in your calling. Oke, alright. Jadi panggilan itu tuh seperti benih yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Nah, ya satu roh, tetapi begitu banyak panggilan. Nah, di sini ketika kita mendapatkan benih itu, kita sepertinya tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa ya mengalami proses di mana kita bisa sadar, situasi di mana kita bisa sadar akan ketika kita mendapatkan panggilan tersebut. Oke, Godwin, go on. So, like our study, what Christ did first was to find his calling in the Word of God. You receive Christ first. Receive Christ, the Anointed One. First, you receive Jesus as your personal Lord and Savior. Christ, the Anointed One, is in you. You find yourself in the Word. You find yourself, and ceaselessly, God will flow. You find yourself doing something. God will keep helping you. You will see yourself flowing this ministry, doing what God has called you to do effortlessly. It will just flow spontaneously. Oke, jadi pertama-tama tentunya kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu penting. Nah, dan selanjutnya kita melihat diri kita di dalam firman Tuhan. Kita menemukan diri kita dan panggilan kita di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kita telah menemukan itu, maka Tuhan akan membuat kita mengalir di dalam panggilan kita tanpa kita harus berusaha dengan keras ya. Jadi secara otomatis kita bisa melakukan, kita bisa lebih mengerti lagi dan ya. Go on. And the second question is, if it overstays, will it be lost? So I'm going to use Apostle Paul as an example, right? God had called Paul while he was still persecuting the saints. So for the fact that you are not even a born-again Christian doesn't mean that your calling is not being activated. So Paul had been persecuting the saints. Originally, in his predestined purpose, God had already called him. And he wrote 11 books in the New Testament. He wrote more than any other apostles, even the disciples of Christ. But he came in late. He came in late. Actually, he said in the word, he said, I am the last born. I am not even qualified to be called an apostle, but by the grace of God. So my answer is this: no time is too late for the Lord. God's grace is able. God's grace is able. In his time, if you keep praying, if you remain in Christ, in his time, God will help you accomplish the purpose he had called you for on earth. So there is no time that is really late, and you cannot lose your calling. So long as you are in Christ, if you remain in Christ, he will help you. We cannot do this on our own, brothers and sisters. You cannot do it by your effort. But by his grace, you can accomplish. Oke, jadi ketika misalnya kita berpikir, wah kayaknya kita telat nih, kita nggak peka nih, apakah panggilan itu akan hilang? Panggilan itu tidak akan pernah hilang, sekalipun kita seolah-olah kita terlambat menyadarinya. Contohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus, Tuhan telah memanggil dia sebagai rasul yang untuk menyatakan kebenarannya, kabar gembiranya ya. Itu ketika Rasul Paulus itu masih menjadi seorang pembantai orang-orang Kristen yang menyiksa orang-orang Kristen. Nah, ketika dia bertobat, apa yang dia lakukan itu luar biasa. Dia bahkan menulis paling banyak buku ya, mayoritas buku di dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus ya. Bahkan dia menulis melebihi rasul-rasul yang lain, dan bahkan dia di dalam surat-suratnya dia mengatakan, dia merangkum segalanya bahwa dia sebenarnya orang yang tidak layak
dia sebenarnya orang yang terakhir dan tidak layak ketika kalau dia boleh membandingkan kepada rasul-rasul yang telah mengikuti Yesus selama Yesus hidup di dunia ini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka dia bisa dilayakkan. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terhilang panggilan itu. Nah, kita berdoa, kita minta kasih karunia Tuhan, maka pasti panggilan itu akan Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Yeah, so in your own time, you can read 1 Corinthians 15 verse 9 and you can find it. If you can project now also, that would be nice. 1 Corinthians 15 verse 9. Oke, 1 Corinthians 15 verse 9 ya. Yeah. Oke, jadi di waktu luang baca 1 Korintus 15 ayat 9. Ya, baca itu. Pastor Godwin, I want to ask you. You said that we are bahasa Indonesia aja. Kita nggak akan kehilangan panggilan kita. Ya, tapi pada kenyataannya di gereja sekarang itu bukan mau menghakimi ya. Tapi kayak bahkan orang nggak ngerti loh, saya ini punya panggilan toh. Nah, bagaimana itu? Apakah Tuhan itu nggak maksakan, Yosua panggilanmu ini kayak begini, harus dikerjakan gitu. Nah, maksud saya, apakah soal panggilan atau tujuan hidup ini, Tuhan itu memaksakan atau Tuhan menunggu respon manusia? Oke. Okay, the question is simple. The question is sometimes you said that you will never lose our calling, but in churches nowadays, people even didn't know that they have calling. So how do calling works? Will God force it to you, Joshua? You should do this and that, or He will wait for our response for the calling to be grow. Yeah, so God deal with individually differently. So the way He dealt with Jeremiah wasn't the way He dealt with Gideon. And that wasn't the way He dealt with Paul. Also, not the way He dealt with Peter. God knows us more than we know ourselves. Okay, some people, Gideon have to ask for a lot of signs. Jeremiah had to say, I am just a young child. I cannot speak for you, Lord. I am just a young child. I cannot. Paul had to kill. He even asked, who are you, O Lord? I don't know you. Who are you? So God, many people can be in the body of Christ, but they are not fulfilling their purpose. God has a way of reaching out to them, and He will do it in a special way. To some, He speaks through dreams. To some, He give an encounter. To some, He allowed them go through problems and difficulties. To some, He speak through the prophet. God will speak to you in His own way of communicating with you. He will do that the best way. Oke. Intinya Tuhan memberikan atau menunjukkan panggilannya kepada setiap orang dengan caranya yang spesial, dengan caranya yang berbeda-beda. Satu orang berbeda dengan yang lainnya. Cara dia menyatakan panggilannya kepada Paulus berbeda dengan Petrus. Pada Gideon berbeda dengan Yeremia. Kalau Gideon minta banyak tanda, Yeremia mengaku bahwa dia adalah orang yang masih muda, dia kurang pede, gitu. Nah, itu Tuhan punya caranya sendiri untuk menjangkau mereka, untuk menyentuh hati mereka, untuk menunjukkan kepada mereka. Ada yang lewat kesusahan, ada yang lewat tumpangan tangan, ada yang lewat nubuatan oleh nabi-nabi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Nah, karena kita adalah tubuh Kristus, Tuhan punya caranya yang tersendiri dan cara yang spesial buat setiap dari kita. Amin. Oke. Thank you. Ya, ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup dengan doa yang mau kita, ada beberapa doa yang masuk ke kita yang mau kita sungguh-sungguh doain juga. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan pokok doa ya, Sam, yang udah masuk ke kita. Di grup ada satu lagi pertanyaan tuh. Ya. Oh, oke. Mau satu pertanyaan terakhir dulu ya? Iya. Okay. So one last question. How do we differentiate it's our own ambition or it's our calling?
Apa perbedaan itu tuh ambisi kita atau itu panggilan kita? One last question. Yeah. Wow, that's a very nice question because sometimes we may be ambitious, thinking we are serving the Lord. So we can see that from the story of Ananias and Sapphira. Ananias and Sapphira agreed to sell their land and to bring the money for the kingdom of God. So they brought the money, but they took some portion of the money. And when they brought to the apostle, they lied and they eventually lost their life. So this is it. If they had not even sold the property, probably they would have still be alive. So out of ambition, they agreed to sell the land and they lost their life. So it's a very important thing for us to know. This is why we need the anointing. How can we know that we are in God's calling and not in flesh? We need the anointing. And this anointing is with the Holy Spirit and power. The Spirit is contrary to flesh. God works with our spirit, not the flesh. That's why even Jesus Christ had to be anointed with the Spirit. So if our spirit is anointed, our spirit get elevated over the flesh. Our flesh walk with the Spirit, not the Spirit going in the way of the flesh. So we follow the Spirit. It's important, very important question. If we follow the flesh, it can lead to death. It can lead to destruction. Wow. I gave an example with Ananias and Sapphira. So we need our spirit to be anointed, not just with oil, but with the Holy Spirit. So you have more of the Spirit in you and the power, you overcome flesh, daging. So you will not be led by the flesh, but you will be led by the Holy Spirit. Yes. Oke, intinya adalah bagaimana membedakan kalau itu ambisi dan itu memang panggilan Tuhan. Kita bisa lihat dari kisah Ananias dan Sapphira. Ya, mereka punya ambisi, ya, mereka melakukan menjual tanahnya, tapi mereka berbohong ketika mereka menyerahkan uang itu. Nah, jadi pada intinya ya, ketika kalau kita mau menerima panggilan Tuhan, kita harus diurapi secara spirit. Ya, bukan sekedar kena keinginan daging kita. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bahwa Tuhan nanti akan membawa kita kepada panggilan kita lewat spirit ya. Jadi nantinya daging dan spirit itu berbeda ya, bertolak belakang dengan kedagingan. Dan pada akhirnya kedagingan yang harus ngikut kepada roh, bukan roh yang ngikutin daging. Nah, dengan itu bahwa kita memang dipanggil oleh Tuhan bukan karena ambisi kita. Itu aja. Amin. Oke, terakhir Pastor Godwin, mungkin bisa kasih petunjuk simpel kalau misalnya saya seorang yang baru kenal Tuhan Yesus dan saya mau tahu tentang panggilan saya diurapi untuk apa? Step-step simpelnya seperti apa? Saya udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi saya belum tahu panggilan saya gitu kan, dan saya mau urapan itu terjadi. Gimana cara simpelnya? Okay, Godwin, please give me a simple steps for a new believer. Okay, let's say I am a new believer. I already believe in Jesus, but I don't know my calling. Can you give me a simple step for me to know my calling? Thank you. Yeah, the step I can give you is written in the book of Hebrews. Do not forsake the fellowship of the brethren. Don't forsake. The Bible says faith comes by hearing, and hearing the word of the Lord. The more you attend meetings like this, Bible studies like this, you learn. You learn. The Bible says, my people perish for lack of knowledge. So you are a new believer. I advise you, don't forsake fellowship of the brethren. Amen. For faith comes by hearing, and hearing the word of the Lord. Ya, intinya step yang simple adalah jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan orang-orang seiman. Karena dari situ kita bisa ya mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa menumbuhkan iman, yaitu iman dengan pendengaran firman Tuhan. Dan kita bisa ya mengalami pengurapan. Jadi ya Roh Tuhan akan bekerja di situ. Nah, jadi jangan, ya itu ada dalam kitab Ibrani. Nah, maka daripada itu janganlah sangat-sangat dianjurkan
bahwa untuk kita tidak meninggalkan pertemuan atau perkumpulan dengan orang-orang seiman. Amin. Oke, amin. Thank you. Oke, akhirnya tutup ya sesi pertanyaannya. Sebelumnya, Pastor Godwin ini tuh lagi ada di Bali. Jadi dia itu domisilinya sekarang di Bali dan nanti mau ke Lombok katanya beberapa minggu ke depan kalau nggak salah kayak gitu. Oke, thank you so much our brother Godwin. And we will continue this with prayer. So if you come along and then we can pray together. Oke, Amen. Samuel, kita bisa mulai mendoakan doa-doa yang masuk ke kita. Banyak untuk kesembuhan juga. Oke, ada beberapa pokok doa. Ini aku langsung Disebut. bacakan dalam bahasa Inggris juga ya. Yeah. So, okay, there's some prayer requests to us. The first one is from Brother Gama for his sister Evelyn in Medan for her waist surgery, and the second one is for Mr. Alex, a pastor in Surabaya. He got corona and currently doing self-quarantine. The third is for the Wall Down International Fellowship for the members, so they can be having a greater impact for their daily life and their ministry. And also the fourth is Jokowi and also the government. That's it. Oke, kita satu dalam doa ya. Thank you Tuhan, satu waktu indah ini Tuhan kami bersatu bersama Bapa. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara Gama Tuhan, biarlah Tuhan kakaknya Tuhan Evelyn di Medan yang akan menjalani operasi pinggang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan kekuatan, kedamaian, damai sejahtera untuk Evelyn Bapa, untuk saudari Evelyn Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang turut campur tangan dalam setiap operasi yang ada, Kau yang memberkati, mengurapi setiap tangan-tangan dokter, tenaga medis, perawat yang akan menjalaninya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kami serahkan Tuhan operasi ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Alex Tuhan. Anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapa, biarlah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh sempurna dan corona nggak akan ada kuasa atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, kami perintahkan setiap corona mati kuasa-Mu sekarang juga, detik ini juga, in Jesus name. Dan kami berdoa Tuhan untuk Wall Down International Fellowship, supaya setiap anggota yang ada di sana Tuhan, setiap member yang tergabung Tuhan, mereka bisa mempunyai impact yang gede Tuhan, impact yang luar biasa Tuhan, dampak yang benar-benar kena di setiap manapun mereka tinggal Tuhan, dimanapun mereka melayani Engkau Bapa. Biar Tuhan, hidup mereka Tuhan menceritakan kasih-Mu Bapa, dan bawa banyak pertobatan Tuhan lewat perkataan mereka, pelayanan mereka, keseharian mereka, karakter mereka Bapa. Thank you Tuhan, dan kami berdoa juga untuk Jokowi, Bapak Jokowi, Presiden kami Bapak, dan beserta jajaran pemerintahan lainnya Bapak. Biar Tuhan Kau yang berikan hikmat kepada Presiden kami Bapak, biar Kau berikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar tidak merugikan rakyatnya Tuhan, tetapi membawa kedamaian bagi negara ini, membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia ini Tuhan. Berkatin pemerintahan Indonesia ini Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang mungkin belum terucap oleh kami Bapa, belum terlewat oleh pikiran kami, terlintas di hati kami. Kami percaya Tuhan Kau yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik Bapa. Thank you Tuhan, terima kasih juga untuk satu kesempatan ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di pertemuan hari ini Tuhan. Thank you untuk Pastor Salam Godwin Tuhan, untuk firman yang benar-benar menjadi dampak bagi kami Bapa, membuat kami mempelajari sesuatu yang baru Tuhan, mengenai pengurapan itu sendiri Tuhan. Thank you Tuhan, ini doa kami beralasan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.
Amin. Unmute. Unmute your Okay. We'll stay a while here, but we're gonna. Okay, thank you so much for joining here. And anybody wants to leave, we can leave and talk a bit. Ada God teman yang bless. Silvi itu mungkin bisa memperkenalkan diri.